Now this time, I need duha ka lalaki nga isog. Okay, very good. Okay. Sige, atras kamay ha. Duha ka lalaki. Kani duha. Dali, alibang ha. Right. And yeah, kids, this time, okay, kamo duha. Tindog mo duha ha. Abante. O niya mga bibi, atrasin sa ninyo bibi ha. Kuya, dali. Dali. Pikas kuya, dali kuya. Ikaw kuya. Dali ha. Right. Okay, bali mo pikas. Dito ka pikas kuya. Dali ka pikas. Ikaw dire, kuya, dire. Ha. Okay. Bali kuya, kinsa ganito yung mong name si? Benedict. Benedict, and you are? Miguel. Miguel. Pila edad ni Kuya Miguel? 6. Gusto ka mamahimong magician someday? Yes. Yes. Kids, this time, okay, lingkod mo talang mga bata para makakita ang naa sa luyo, ha? Alright, bibi, lingkod mo, bibi. Kaya yung mga lain-laing istasyon, oh. Na taga GMA 7, TV5, oo, sige. Alright, so kuya, kisa nga tiname mo si? Benedict. Benedict. Now, all you have to do is to close your eyes. Okay, you kuya also, okay? And now this time, bow your head. Uy, saan na? Kuyawan ko nila. Yeah, ha? Ito ko ang olo. Only olo lang ha. Relax lang kuya, relax lang. Right. Okay, now this time I'll give you the power ha. Taga power kuya para dili ka ma. Kuyawan. Okay, I'll give you the power. Okay. Ready? Ready na ka Kuya Benedict? Yes, okay, here we go. Ready? Na. Okay, si Kuya sa duko ang ulo. Ready? Okay. Now this time Kuya Benedict, open your eyes. And you Kuya, open your eyes. Okay? Abigin mo. Right. Okay na ako diri. Okay. Na ako'y magic symbol. Okay? Double check atong i-check ha. Okay, check out. Alright, here we go. Now kuya, uyuga ni siya kuya ha. Uyuga katulo. Dayon, ingon akong down ha. Okay kuya, patsa mo ka, itugnaw na ka. Kuya, bilang ka kamay kuya B. Open your legs, okay? And then hands on your back. Okay, ang kamot sa likod. Very good ha. Relax lang kuya ha. Kay magikon. Okay, sige kuya. Okay, ready ha. Itaas, isa ka din kuya. Kana, very good. Ready? Kids, ayaw pabilog ha. Ready? Ala, ala! Here we go. Alas dos. Alas tres. Opos. Apal mahara. Another one. Ready? Ala, ala. Alas dos. Alas tres. Hindi isihan naman. Ready? One more time. Here we go. Ala, ala. Alas dos. Alas tres. Go! Tayo pa kuya! Kusga! Lapot makikiin mo ka! Okay, now this time kuya, kuuta sa sulod. Aplihi ang imuhang price. Kuuta! Imuhan eh! Sorry! Benedict, clap your